ایک عورت کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی اور کہے گی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو چاہتی ہوں، اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے عمل کریں۔ خواتین اس طرح بات چیت نہیں کرتی ہیں، لیکن ایک اور طریقہ ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جسے زیادہ تر مرد مکمل طور پر یاد کرتی ہیں۔ خواتین زبانی بات چیت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ارادوں کو باڈی لینگویج کے ذریعے بتاتی ہیں۔ میں غیر زبانی الفاظ کا حوالہ دے رہا ہوں جو خواتین واضح پیغام دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ ان سگنلز کو نہیں لیتے ہیں تو وہ ان کو نہیں دہرائے گی۔ وہ صرف اس توانائی کو کسی اور جگہ بھیجے گی، کسی ایسے شخص کی طرف جو توجہ دے رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مایوس کر سکتی ہے۔ جرنل آف نان وربل بیہیویئر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خواتین اس سے پہلے کہ مردوں کو پہلی نظر آنے سے پہلے دلچسپی کے اوسطاً 5 اشارے بھیجتی ہیں۔ 5 سگنل۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ دلچسپی لے سکتی ہے، وہ گزشتہ 20 منٹ سے اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے پہلے ہی اس سے بات کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ بتانے والے اشارے اس کے ہاتھوں سے آتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں، نہ اس کی مسکراہٹ، لیکن اس کے ہاتھ، کیونکہ ہاتھ جسم کا حصہ ہیں۔ زیادہ تر لوگ شعوری طور پر کنٹرول کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ نرمی دکھا سکتا ہے، آپ کی آواز جوش و خروش کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ ہمیشہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ واقعی سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ آج میں ان 8 اشاروں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو عورت کی آپ میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ 8 جسمانی نشانیاں جنہیں زیادہ تر مرد بغیر سوچے سمجھے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، ایک بار جب آپ انہیں سیکھ لیں گے تو آپ انہیں نہیں بھولیں گے۔ آپ کو یہ علامات ہر جگہ نظر آنے لگیں گی، کافی شاپ پر، کام پر، تاریخوں پر، اور دباؤ آپ پر ہوگا، کیونکہ اب آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ اس نے آپ کو کب منتخب کیا ہے۔ صرف ایک سوال باقی ہے کہ کیا آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس مضمون کے اختتام تک آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ کن اشاروں کا مطلب ہے کہ وہ دلچسپی رکھتی ہیں، جو بڑھنے کا اشارہ دیتی ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا موقع گنوا دیا ہے۔ میرے ساتھ آخر تک قائم رہیں، کیونکہ یہ 81واں نقطہ سب سے اہم ہے، اور یہی ان مردوں کو الگ کرتا ہے جو اپنی کشش سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے گھر جاتے ہیں کہ کیا غلط ہوا ہے۔ ویسے آپ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ نیچے اپنا مقام درج کریں۔ میں ایزابیلا ہوں اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ سب کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے 8 نشانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ سائن نمبر 1، اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ چلانا۔ میں ایک ایسے اشارے سے شروع کروں گا جو زیادہ تر خواتین لاشعوری طور پر کرتی ہیں۔ جب کوئی عورت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ اپنے بالوں سے اپنا ہاتھ چلائے گی، لیکن یہاں وہ تفصیل ہے جس کی کوئی بھی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ یہ صرف اس کی بالوں کو مارنا آسان نہیں ہے، ایک مخصوص تغیر ہے جو حقیقی کشش کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ آگے بڑھے گی، اپنے چہرے کے قریب یا کان کے پیچھے بالوں کو چھوئے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن یا کالر کی ہڈی تک جائے گی۔ یہ کھینچنے والی تحریک اہم ہے۔ ایک عورت جو اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی ہے وہ اسے چھوئے گی، اسے ٹھیک کرے گی اور پھر آگے بڑھے گی۔ ایک عورت جو آپ کی طرف متوجہ ہے وہ رک جائے گی، وہ جان بوجھ کر تحریک کو سست کر دے گی۔ لاشعوری طور پر وہ آپ کی توجہ اپنی گردن کی طرف مبذول کر رہی ہے، جو انسانی جسم کے سب سے حساس حصوں میں سے ایک ہے۔ نفسیات میں گردن کو بے نقاب کرنا اعتماد کی ایک اہم علامت ہے۔ بنیادی طور پر وہ آپ کے لاشعور سے بات کر رہی ہے، میں آپ کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی ہوں، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کے لیے کھلا ہوں۔ ویبسٹر یونیورسٹی کی ڈاکٹر مونیکا مور نے سماجی حالات میں خواتین کا مشاہدہ کرنے میں 2000 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا اور دریافت کیا کہ ان کے بالوں کو چھونے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کو بے نقاب کرنا عورت کی دلچسپی کی 3 سب سے قابل اعتماد علامات میں سے ایک ہے۔ متعدد مشاہداتی مطالعات اس طرز کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھتی ہے اور اپنی بالوں اور گردن کو چھوتی ہے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے۔ اور اگر آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں، اگر آپ توانائی میں تبدیلی کو دیکھے بغیر صرف کام یا کھیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھے گی کہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور جذباتی طور پر خود کو بات چیت سے دور کر لے گی۔ دوسری علامت، اسپرش ری ڈائریکشن۔ یہ بہت لطیف ہے اور زیادہ تر مرد اس پر توجہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت آہستہ آہستہ کسی چیز کو مارنا شروع کر دے، شراب کے گلاس کا تنا، کافی کے کپ کے کنارے، ایک مینیو کا کونا، ہینڈ بیگ کا پٹا، وہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے جسے نفسیات ٹیکٹائل ڈسٹریکشن کہتی ہے۔
وہ آپ کو छूना चाहती है, लेकिन समाजी तनाजुर उसकी इजाज़त नहीं देता। लिहाजा उसका हाथ इस तहरीक को करीब तरीन दस्तयाब चीज़ में मुंतकिल करता है। एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। उसका जिस्म आपकी तरफ इतना खिंचा हुआ है कि उसे जिस्मानी तनाव को दूर करने के लिए किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत है, जो बातचीत के दौरान पैदा होता है। मॉन्चेस्टर यूनिवर्सिटी की तहकीक से पता चलता है कि जब कोई शख्स किसी के आसपास होता है तो उसे पुरकशिश महसूस होता है, तो स्पर्श के खलफशार का रवैया 60% से ज़्यादा बढ़ जाता है। हकीकत यह है कि उसकी 60% उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता शीशे की किनारे पर आदादो शुमार का पता लगा रही हैं, बोरियत की वजह से नहीं है। ये एक बेकाबू ख्वाहिश है जिसका इजहार एक महफूज मुतबादिल के जरिए किया जाता है। और यहाँ तकरीबन मुज़हका खेज हिस्सा है। ज्यादातर मर्द उसे देखते हैं और इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। वो फर्ज करते हैं कि वो सिर्फ नर्वस है। नहीं, ये एक ऐसी कशिश है जिसका वो अभी तक बराह रास्त इजहार नहीं कर सकती। वो चीज सिर्फ एक मुतबादिल है, क्योंकि वो मेज के उस पार नहीं पहुंच सकती और आपसे मिलने के सिर्फ 15 मिनट बाद आपके बाजू पर जर्ब लगा सकती है। ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन ये हमें अगले निशान पर लाता है। तीसरी अलामत, फाल हाथ से राब्ता। जब कोई खातून गुफ्तगू के दौरान जानबूझकर आपके हाथ को छूती है तो वो एक अहम हद को अबूर कर रही होती है। जिस्मानी राब्ता औरत के मवासलाती हथियार में सबसे ज्यादा जानबूझकर इशारा है, क्योंकि इसके लिए इसे जाती जगह की हुदूद को अबूर करने की जरूरत होती है। खवातीन गलती से किसी ऐसे शख्स को नहीं छूतीं जिसकी तरफ वो मुतवज्जह ना हो। अगर वो आपकी कही हुई बात पर हंसते हुए आपके बाजू पर हाथ रखे तो ये इत्तफाकी नहीं है। अगर वो किसी चीज पर जोर देने के लिए आपके कंधे को छूती है तो ये सिर्फ मजबूत बातचीत नहीं है, वो पानी की जांच कर रही है। वो अपने लम्स पर आपके रद्द-ए-अमल का अंदाजा लगा रही है। क्या आप मज़ाहमत करते हैं? क्या आप इसे चकमा देते हैं? क्या आप जवाब देते हैं? आपका रद्द-ए-अमल उसे वो सब कुछ बताता है जिसके बारे में उसे जानने की जरूरत है कि आया सूरत हाल को बढ़ाना महफूज है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि गुफ्तगू के दौरान हल्का सा टच दोनों सिमटों में तकरीबन 40% कशिश बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि जब वो आपको छूती है तो वो ना सिर्फ इस बात का इशारा देती है कि वो आपको पुरकशिश महसूस करती है, बल्कि ये भी कि वो इस वक्त आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा महसूस कर रही है। खवातीन इस बात को फितरी तौर पर समझती हैं। बाजू पर हल्का सा टच एक औरत की पूरी प्लेबुक में सबसे ज्यादा शुमारशुदा और मौसर चालों में से एक है। और हाँ, मैंने हिसाब लगाया। मैंने कहा कि जब खवातीन जिस्मानी राब्ता शुरू करती हैं तो वो बिल्कुल जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। अगर वो एक बार आपके हाथ को छूता है तो वो दिलचस्पी रखता है। अगर वो उसे 2 बार छूता है तो वो बहुत दिलचस्पी रखता है। अगर वो उसे 3 बार छूता है और आप फिर भी जवाब नहीं देते हैं या रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है, तो वो सोचने लगता है कि क्या आप समझते हैं कि वो क्या बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। चौथी निशानी, हथेलियां बाहर की तरफ। ये अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है और ये सबसे ज्यादा जाहिर करने वाली अलामत हो सकती है। जब कोई औरत गुफ्तगू के दौरान आपको अपने खुले हाथ दिखाती है, चाहे इशारा करके, अपनी हथेलियों को मेज पर रखकर या जानबूझकर ऊपर की तरफ हथेली के इशारे से आपको कुछ दे, वो लाशूरी सतह पर खुलेपन और एहतमाद का इजहार कर रही है। बंद हाथ, बंद मुट्ठी, मेज के नीचे या जेब में छुपे हाथ, ये सब पोशीदा तवानाई, खुद की हिफाजत और जज्बाती फासले की निशानदेही करते हैं। खुली हथेलियां आपके सामने हैं, इसका जिस्म कह रहा है मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं अब आपके साथ पूरी तरह खुला हूँ। इर्तिकाई माहिर नफ्सियात तजवीज़ करते हैं कि ये कदीम इंसानी रवैये से पैदा होता है, जहाँ हथेली को खोलना हथियारों की अदम मौजूदगी और पुरअमन इरादों की मौजूदगी का इशारा देता है। ये गहरी एहतमाद की अलामत है। लिहाजा जब वो आपके सामने बैठती है और खुली हथेली के इशारे की हौसला अफजाई करते हुए बात करती है, तो ये सिर्फ इजहार ख्याल नहीं होता है, वो दरअसल जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर आपके सामने खुद को खोल रही है, और यही चीज़ उसे मज़ीद ताकतवर बनाती है। ज़्यादातर ख़वातीन ये काम मुकम्मल तौर पर लाशऊरी तौर पर करती हैं। वो ये नहीं सोच रही हैं मैं रजामंदी जाहिर करने के लिए अपनी हथेलियां खोल रही हूँ। उसका जिस्म ये खुद ब खुद करता है, क्योंकि आपकी तरफ उसकी कशिश ने एतमाद के रद्द अमल को मुतहर्रिक किया है। वो जानबूझकर इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पांचवी निशानी, हाथ से राब्ता। हम इस इलाके में दाखिल हो रहे हैं जहां वो बुनियादी तौर पर आपको खुद की वजाहत कर रही है। अगर किसी औरत को आपके हाथ को छूने की कोई वजह मिल जाती है, चाहे वो हाथ के साइज का खेल के साथ मवाजना करना हो, इत्तफाक से आपकी हथेली का मुआयना करना, जानबूझकर अपनी उंगलियों को आपसे छूना या आपको कुछ देना, उसने अपना फैसला कर लिया है।
हाथ से राब्ता सबसे ज्यादा मुबाशरत लम्स में से एक है और हरगिज रुमान भी नहीं। हाथ उन इलाकों में से एक है जहां पूरे जिस्म में आसाबी सरों की कसाफत सबसे ज्यादा है। जब उसकी उंगलियां आपको छूती हैं तो दोनों दिमाग ऑक्सीटोसिन की थोड़ी मिकदार खारिज करते हैं, जो बॉन्डिंग हार्मोन है। वो इसे महसूस करती है, आप इसे महसूस करते हैं, और वो जानती है कि आप इसे महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहां आज बहुत सारे मर्द गलत हो जाते हैं। वो बर्क़ी कनेक्शन बनाती है, उसके और आपके जिस्म के दरमियान वो छोटा पुल। और तवक्कुफ करने के बजाय, उसके हाथ पर अपनी उंगलियां 2 सेकंड तक रहने देने की बजाय, वो अपना हाथ इस तरह खींचता है जैसे उसने किसी गर्म चीज को छुआ हो, और अचानक जादू टूट गया, मौका जाया हो जाता है। जब वो आपके हाथ को छुए तो उसी हालत में रहें, हरकत न करो, अपना वक्त ले लो, राब्ते को एक लम्हे के लिए सांस लेने दें। अगर आप इस लम्हे को सुकून और एतमाद से रोक सकते हैं तो वो जान लेगी कि आप कुर्बत से नहीं डरते, ताल्लुक से नहीं डरते। और ये एतमाद उसे अक्सर सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये है। छठा निशान, अपनी कलाई को बेनकाब करें। कलाई के अंदर का हिस्सा जिस्म की हसास तरीन हिस्सों में से एक है। जिल्द पतली है, रगें नजर आती हैं, और ये रिवायती तौर पर एक इंतहाई हसास मकाम रहा है। जब कोई औरत आपको अपनी कलाई का अंदर का हिस्सा दिखाती है, चाहे मेज पर हाथ रखकर अपनी कलाई ऊपर रखकर, ब्रेसलेट को एडजस्ट करके और उसे सामने रखकर, या अपनी ठोड़ी को अपनी कलाई के साथ अपने हाथ पर रखकर, वो आपको एतमाद और खुलेपन का एक गहरा और फितरी पैगाम भेज रही है। ये बराह रास्त इर्तिकाई हयातियात से आता है। जिस्म के हसास हिस्सों को दूसरों के सामने बेनकाब करना एक लाशऊरी पैगाम है जो कहता है, मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं कि आप अपने कमज़ोर हिस्सों को देख सकें। गैर ज़बानी तहकीक के मरकज़ के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड गिवंस ने कलाई की नुमाइश और रोमानवी दिलचस्पी के दरमियान ताल्लुक के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा है। ये इन इशारों में से एक है जिसका जाली होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये एक गहरी जड़ी हुई जबल्लत से पैदा होता है। लिहाजा अगर आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि उसकी कलाइयाँ हमेशा आपकी तरफ इशारा करती हैं, बेनकाब और खुली होती हैं, तो समझिए कि वो आपको कोई अहम चीज़ पेश कर रही है। इससे जाहिर होता है कि वो आपके साथ इतना महफूज महसूस करती है कि वो अपने मुहाफिज को मुकम्मल तौर पर नीचे छोड़ दे। और अगर आपको ये निशान नज़र आता है और इस पर अमल नहीं करते हैं, सूरत हाल को आगे ना बढ़ाएं, उसका हाथ ना लें या गहरा जिस्मानी ताल्लुक कायम ना करें, तो आप बुनियादी तौर पर उस एतमाद को मुस्तरद कर रही हैं। एक औरत जो महसूस करती है कि उसके एतमाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है या उसे मुस्तरद किया जा रहा है, वो उसे दोबारा कभी नहीं दिखाएगी। 7वीं निशानी आईनादार टच है। ये निशानी ना सिर्फ कशिश को जाहिर करती है, बल्कि आगे जाने की ख्वाहिश को भी जाहिर करती है। जब आप उसे एहतराम और तहकीकी अंदाज में नरमी से छूते हैं और वो फौरी तौर पर उस लम्स की अक्सबंदी करती है, तो वो सिर्फ आपके लम्स को कबूल नहीं कर रही है, बल्कि उसे तक़वियत दे रही है। मिसाल के तौर पर आप अपनी राय का इजहार करने के लिए उसकी बाजू को छूते हैं। एक लम्हे बाद वो उसी तरह आपके हाथ को छूती है। या जब वो चलती है तो आप आहिस्ता से उसके हाथ को छूते हैं और वो उसे दूर करने के बजाय राब्ते में थोड़ा सा झुक जाती है। ये आईना उसके कहने का तरीका है, हाँ मैं ये चाहता हूँ, आगे बढ़ो। आईना दिखाना बाहमी अफ़हाम तफ़हीम और गैर ज़बानी मवासलाती तहकीक में दिलचस्पी की मजबूत तरीन अलामतों में से एक है। जब ऐसा होता है, ख़ास तौर पर जिस्मानी राब्ते के साथ, ये इस बात की तस्दीक करता है कि वो सिर्फ आपकी कुर्बत को बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो एक कनेक्शन बनाने में फ़ाल तौर पर शामिल है। ज़्यादातर मर्द इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि आया उनका लम्स बदला जाता है, वो सिर्फ बेहतरीन की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब आप आईना देखना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आपको जारी रखना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। अगर वो आपकी इशारे की अक्सबंदी करती है तो ये सब्ज़ रोशनी है, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये भी एक निशानी है। किसी भी तरह आपको अब अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8वां निशान, बाजू की तौसी। ये पूरी फहरिस्त में सबसे मजबूत निशानी है और यही वाज़ेह दिलचस्पी को शाइस्ता तामुल से मुमताज़ करता है। जब कोई औरत अपना हाथ आप पर या आपके करीब रखती है और वहीं रहती है, बात करते वक्त अपना हाथ आपके घुटने पर रखती है, जब वो हंसती है तो अपना हाथ आपके सीने पर रखती है, या जब आप चलते हैं तो आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं, वो अब सिर्फ तलाश नहीं कर रही है, वो अपने इरादे वाज़ेह कर रही है। तवील राब्ते के लिए शऊरी इंतखाब की ज़रूरत होती है। एक मुख्तसर लम्स हादसाती या चंचल हो सकता है। राब्ता बरकरार रखना एक बयान है। ये एक देर पा जिस्मानी ताल्लुक पैदा करता है, जिसका मतलब है कि वो आपकी जगह में आरामदेह है। वो आपकी कुर्बत पर भरोसा करती है और चाहती है कि आप ये समझें कि आरामदेह और मुबाशरत के दरमियान हाइल रुकावट को अबूर कर लिया गया है।
یہ ایک نشانی ہے جو کہتی ہے میں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، موقع کھلا ہے، ابھی عمل کریں۔ اور یہ وہ کلیدی عنصر ہے جو اس سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ ان علامات کی ایک وقت کی حد ہوتی ہے، خواتین انہیں ہمیشہ کے لیے باہر نہیں بھیجیں گی۔ وہ ایک نشان کے ساتھ تحقیقات کرے گی، پھر دوسری، شاید تیسری، اور اگر اسے بدلے میں کچھ نہیں ملتا، کوئی تصدیق، کوئی جواب، کوئی اضافہ نہیں، وہ ہر ایک نشان کو ایسے واپس لے لے گی جیسے مچھلی پکڑنے کی لائن کھینچ رہی ہو۔ اور جب وہ چلے گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں نے اسے لاتعداد بار ہوتے دیکھا ہے۔ ایک عورت اپنے آپ کو ان لطیف لیکن ناقابل تردید علامات سے روشناس کراتی ہے، اور مرد صرف وہیں بیٹھا رہتا ہے، غافل یا عدم فیصلہ کی وجہ سے مفلوج ہو کر، اور آخر کار وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کی ہاتھ اس کی گود میں واپس چلے جاتے ہیں، اس کا جسم پیچھے جھک جاتا ہے، وہ اپنا فون چیک کرتا ہے، اور وہ آدمی 10 منٹ بعد وہاں بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کہ اچانک توانائی کیوں بدل گئی۔ توانائی بدل جاتی ہے کیونکہ اس نے آپ کو ایک روڈ میپ دیا تھا اور آپ نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ موقع حقیقی ہے۔ گھڑی اس لمحے ٹک ٹک کرنے لگتی ہے جب وہ پہلی نشانی بھیجتی ہے۔ گرم جوشی، اعتماد اور باہمی رابطے کے ساتھ جواب دیں، اور وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں تو یہ بند ہو جائے گا، اچانک کلک سی نہیں بلکہ نرم کلک کے ساتھ۔ اور وہ چھوٹا سا کلک دنیا کی بدترین آواز ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت تک احساس بھی نہیں ہوگا جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ گردن کے نیب کو چھونے والے بالوں کا احساس، انگلیاں نرمی سے چھونے والی چیزوں، ہاتھ کا لمس، کھلی ہتھیلیاں، انگلیوں کا لمس، کھلی ہوئی کلائیاں، آئینے کا لمس، ہاتھ کی پوزیشن۔ آپ کو کچھ چیزیں مل سکتی ہیں جو آپ کو مختلف اختیارات کی ایک رینج پیش کر سکتی ہیں۔ لوجیا دھیے دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شاندار چیز ہے۔ ایستیلس کے ای میں ای کی، یہ ایک حیرت انگیز چیز ہے جسے آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ساسدینو میا ایکسفرازیتے پراگماتیکا اور کاتیا کوما، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بہترین اختیارات میں سے ایک ہے۔